আচ্ছা পিলা মানে ধন মানে স্টুল রে কাଣା আছে কেতেটা মোবাইল আছে দুইটা মোবাইল আছে দেখো এটা পরে দুইটা মোবাইল হেলা আমার পিলা মানে কৌছন তো ধন মানে দুইটা মোবাইল ভিতরু বড় লোক কেনটা ধরছন আর ছোট লোক কেনটা ধরছন ধন মানে দেখাও তো হ্যাঁ ছোট লোক ভেরি গুড ধন মানে তো শুনো যদি ই মোবাইল ছোট লোক ধরলে কাଣା হেবা हाँ आउ भेरी गुड धन माने हाँ भेरी गुड जहाँ भी हो मोर धन माने जानी च तो छोट लोग केन मोबाइल धरबार कथा धन माने तो देखो आमर सेंटर रे देखो अच्छे कि नहीं छोट लोग धरबाटा भी मोबाइल हाँ तो पिला माने समस्ते देखो छोट लोग केनटा धरबे धन माने ओके भेरी गुड तो किए भी बापा मनकर मोबाइल नहीं धरबो नहीं छीबो हाँ धन माने हेला बुझी पारले तो आमे समस्ते माटी रे तैयारी गुटे गुटे करमु मोबाइल आरु धरमु ओके बढ़िया उत्तर देलम धन माने बढ़िया जानिछ हेला केन मोबाइल धरबार कथा ताली मार दियो।